बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के पहले लेसन द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 1 और 2 है। अहम अल्फाज हैं क्वाइट, खामोश, पुरसुकून, आफ्टरनून, सपहर, शाम, किड्स, बच्चे, नीस, भतीजी, नेफ्यू, भतीजा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नीस है, बहुत सारे लोग इसको नाइस पढ़ते हैं, गलत होगा वो। और इस वीडियो में मैंने एक्चुअल लफ्ज़ों के साथ साथ उनके सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं जो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें फिट आ जाएंगे। ऑन ए क्वाइट वीकेंड आफ्टरनून मिस्टर अहमद sat with his kids, niece and nephew in the living room. एक पुरसुकून हफ्ते की सपहर को मिस्टर अहमद साहब अपने बच्चों, भतीजी और भतीजे के साथ बैठक में बैठे थे। अहम अल्फाज हैं हिस्ट्री, तारीख, नॉलेज, इल्म, इस्लामिक स्टडीज़, मुतालिया इस्लाम, इस्लामियात। Mr. Ahmed is a history teacher and he has a good knowledge of history and Islamic studies. अहमद साहब तारीख के उस्ताद हैं और वो तारीख और इस्लामियात का अच्छा इल्म रखते हैं। अहम अल्फाज हैं क्यूरियस, मुतजस्सिस, लिसन, सुनना, हिस्टोरिकल, तारीखी, इस्लामिक, इस्लामी, स्टोरीज, कहानियाँ। The children are always curious to listen to historical and Islamic stories from Mr. Ahmed. बच्चे हमेशा अहमद साहिब से तारीखी और इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए मुतजस्सिस रहते हैं। अहम अल्फाज हैं वीकेंड, हफ्ते का दिन, हफ्ते का आखिर, क्यूरियस, मुतजस्सिस, ईगर, शौकीन, गैदर्ड, इकट्ठे हुए, आस्किंग अबाउट, कह रहे, मुतालबा कर रहे, स्टोरी, कहानी। On that weekend, curious and eager to learn more, children gathered around him and they had been asking about the story. उस हफ्ते के आखिर पर मज़ीद सीखने के लिए मुतजस्सिस और शौकीन बच्चे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और वो एक कहानी का मुतालबा कर रहे थे। अहम अल्फाज हैं ऑलराइट, ठीक है, अच्छा, ग्रेटेस्ट, अजीम तरीन, सबसे बड़ा, एग्जाम्पल, मिसाल। Alright, Mr. Ahmed began with a smile. Let me tell you a story that is much more than just history. It's about the life of the greatest example for all of us, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, अच्छा, मिस्टर अहमद ने मुस्कुराहट के साथ शुरू किया। मिस्टर अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए शुरू किया। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ that is much more than just history, जो तारीख से कहीं बढ़कर है, सिर्फ तारीख से कहीं बढ़कर है। ये हम सब के लिए सबसे बड़े मिसाल, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसाल के बारे में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। It's about the life of the greatest example for all of us, Hazrat Muhammad, peace be upon him. ये हम सब के लिए सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है। अहम अल्फाज हैं सेटल्ड डाउन, खामोश बैठना, आराम से बैठ जाना,
برائٹ چمکدار، انٹرسٹ دلچسپی. دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے The children settled down, their eyes big bright with interest. بچے خاموش ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے، ان کی آنکھیں دلچسپی سے روشن سی چمک رہی تھی. اہم الفاظ ہیں began شروع کیا، شیئر بتانا سنانا، اسٹوری کہانی. So Mr. Ahmed began to share the story of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو احمد صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنانا شروع کی. اہم الفاظ ہیں امیجن تصور کریں، ورلڈ دنیا، پیپل لوگ، لاسٹ کھوئے ہوئے یا بھٹکے ہوئے، گریڈ لالچ، انجسٹس ناانصافی. Imagine a world where people were lost in greed, idol worship and injustice. ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں لوگ لالچ، بت پرستی اور ناانصافی میں کھوئے ہوئے تھے. اہم الفاظ ہیں ورلڈ دنیا، اگو قبل پہلے، سٹی شہر. That was the world in which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born over 1400 years ago in the city of Makkah. یہ وہ دنیا تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں 1400 سال پہلے، اوور کا مطلب زیادہ یا تقریباً کریں گے، قریباً 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ وہ دنیا تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 سال قبل مکہ شہر میں پیدا ہوئے. اہم الفاظ ہیں اسٹینڈز ایز کام کرتی ہے، فیتھ ایمان، کرج ہمت حوصلہ، کمپیشن رحم دلی، ٹرانسفارم بدلنا، انڈیویجولز افراد، انٹائر مکمل پورا تمام، سوسائٹیز معاشرے. Today his life stands as an example of how faith, courage and compassion can transform not only individuals but also entire societies. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال کا کام کرتی ہے کہ کیسے ایمان، حوصلہ اور رحم دلی نہ صرف افراد بلکہ پورے معاشروں کو بھی بدل سکتی ہے. یہاں پہ آلسو مسنگ تھا، بک میں نہیں لکھا ہوا، میں نے خود ڈالا ہے. گرامر کا رول ہے کہ ناٹ اونلی آئے تو اس کے بعد بٹ آلسو آتا ہے، یا بٹ کے بعد ٹو لگاتے ہیں ٹی ڈبل او والا. ناٹ اونلی بٹ آلسو یہ موسٹ کامن ہے. آلسو نہیں لکھیں گے تو یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہوگی، اور یہ بک میں آلسو نہیں ہے، میں نے خود ڈال دی ہے.